ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ବାପା ଏଇ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। पड़ते उड़ाने नाच बोलती कड़प गटारे दौड़ी खेलती साठी कोटी मगपी नहीं लक्ष्मी माँ कोले सोई पड़ती जगन्नाथी जाती कामा छिया बुवली शक्ति से प्रैक्टिस करछंती से गाइबे तो से आपन टिके देखि देथिली। देखो तो टिफिन रेडी करके आनी गांठी दिन समझ आज तो देखो कौन टिफिन देखे फ्रेंड्स आम तो जलखिया खाइबार व्यस्त देखो खाऊ जलखिया खिया सरीगला आइसक्रीम खाऊ देखे
ইষ্টা নদীর ফুলুকা ফুলুকা গেল আরে নদীর ফুলুকা ফুলুকা গেল সজনের ফুলুকা ফুলুকা গেল ফুলুকা ফুলুকা গেল ini এপটে ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ତ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି এটা সাদা ওটা হলো চিকেন আছে সেটা চিকেন चलो देखा नहीं नहीं মম্মি রে